Yes. Okay, so that's why I put the rubric on the Moodle so that you can sort of know the criteria that I will use to assess your speaking assignment. Yeah, and I dedicate this time. Why? Because I don't know whether you have consulted any topic that you would like to talk about in your video later on with your tutors already or not, I don't know. How many of you who have got a chance to seriously prepare for your midterm, guys, and you have consulted your topic with your tutors previously before this class? Please raise up your hands. I want to see your hands. Siapa yang sudah secara serius dari minggu lalu, karena minggu lalu sudah saya sampaikan gitu ya, sehingga preparation kalian tuh nggak very limited, nggak terlalu mepet gitu kan ya. Paling nggak kalian sudah tahu apa yang akan kalian tuliskan tentang satu inspirational person. Satu orang yang mempengaruhi hidup kalian gitu ya, sampai kalian sebesar ini, sampai kalian mendapatkan kesempatan untuk kuliah gitu ya, dan mempelajari banyak hal di TISI begitu ya. Nah, siapa yang sudah sempat berkonsultasi dengan tutor kalian tentang hal ini? Please raise up your hands. Belum. Oke. Ya, siapa lagi? Oh, Monica. Very good, Monica. Oke. Monica, halo. Is it only Monica? Kayaknya saya nggak percaya. Masa dari 35 orang cuman Monica aja. Kan IDP ini sangat antusias gitu ya, apalagi untuk improving your English. Benar kan? Ya, siapa lagi? Saya masih berikan kesempatan 1 jam ke depan untuk angkat tangan. Siapa yang sudah berkonsultasi dengan tutor-tutor kalian yang sangat-sangat akan membantu kalian dan sangat akan responsif jikalau kalian sudah berinisiatif duluan. Bukan mereka yang minta kalian untuk ini ya, tapi kalian yang berinisiatif untuk tanya ke kakak-kakaknya itu. Oh, very good, Idelia. Oke, good. Ya. Ya, oke. Coba saya mau tanya ke Monica dulu. Terima kasih Idelia dan Monica. You can lower down your hands. Nah, saya mau tanya ke Monica dulu. So, Monica, bagaimana perasaanmu? Kamu sudah berkonsultasi dengan kakak tutor? Yes, Hello, Monica. Yes? Can you hear my voice? Yes, yes, yes. Jadi kemarin udah konsultasi, Mem. Pertama buat draft bahasa Indonesianya dulu, terus ditranslatein ke bahasa Inggris, baru konsultasi ke tutor. Dan memang masih banyak kayak penulisan dan juga penempatan sama time signal yang salah, Mem. Jadi kayak ada yang kebalik gitu. Jadi ya bersyukurnya dibantu sih, Mem. Jadi saat ini ya udah matang, tinggal pronunciation-nya aja, terus bikin videonya, Mem. Itu sih, Mem. Betul. Wow, very good. We can give a virtual applause ya. Oke, ya, oke. Ya, oke. Bagaimana dengan Idelia nih? Idelia juga sudah consult ya. Pengalamanmu apakah sama juga ada feedback dari kakak tutor yang sangat membantu? Ada sih Bu, tapi masih belum gimana ya? Masih belum sempurna banget soalnya kemarin itu yang ini masih banyak teman-teman kelompok yang lain tuh masih banyak ini masih anggota kelompok aku tuh masih banyak yang terkendala. Jadi kan kemarin rencananya mau bahas itu untuk satu kelompok, tapi karena mereka terkendala jadi cuma aku aja yang ikut ini. Terus kakak itu nanya di grup sih ini sejauh ini yang tentang rumus tentang penggunaan kata-kata itu masih ada yang kurang paham atau enggak. Terus teman-teman kelompok masih bingung sama rumus yang digunakan, terus sama pengaturan kata-katanya juga dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian
kemarin untuk sebagai pemulanya itu kakak tutornya kasih bekali kita satu video, kemudian ini buat kuisis juga untuk tes sejauh mana kemampuannya gitu Bu. Oke. Ya, thank you ya Idelia. Ya, so what would you say to your team members who haven't shared or who haven't got a chance to consult with your tutors? What would you say to your group members? Idelia. Karena kan Idelia sudah consult ya gitu ya. Teman-teman yang lain kan masih pada belum siap nih kata Idelia. And then what will you say to your group mates? Idelia atau untuk yang lainnya? Any encouraging words that you want to say to them? Kemarin tuh kita asinkronus sih, Mam, soalnya nggak jadi ini yang sinkronusnya karena masih kendala. Oke. Terus Idelia untuk consult your topic itu juga asynchronous ya? Iya, Mam. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi ada 2 pelajaran nih dari Monica dan juga Idelia gitu ya yang kita pelajarin. Dela juga udah share ya di chat box ya, dia juga sudah mulai gitu ya. Tapi mungkin mulainya baru very beginning gitu ya, which is okay gitu ya. Tapi karena due date-nya sudah minggu depan, jadi kita harus lebih serius lagi gitu ya. Caranya sebenarnya ada 2 strateginya gitu ya. Soalnya karena kan konteksnya kalian akan minta bantuan dari kakak tutor kalian untuk membantu kalian secara mungkin grammar ataupun konten isi dari apa yang nanti kalian akan ngomongin kan di recording. Apalagi nanti recording prosesnya bisa jadi take-nya bisa lebih dari 1 kali gitu ya. So you need to predict, you need to consider about the time range gitu ya. As well for the production task, the production process, recording process gitu ya. Nah, tapi ada 2 strategi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Monica. Awalnya Monica membuat draft dalam bahasa Indonesia, kemudian ditranslate dalam bahasa Indonesia. Walaupun menurut saya akan lebih mudah jikalau kalian startnya justru langsung bahasa Inggris. Itu akan lebih gampang loh, menurut saya ya. I don't know. Because I believe that God has given us brain to cope to otak kita itu sebenarnya didesain oleh Tuhan untuk bisa berkembang secara atau sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan begitu loh. Nah, kalau kalian membutuhkan untuk membuat sebuah draft dalam bahasa Inggris, nggak usah muluk-muluk kata-katanya, tapi just as simple as you are. Karena kalian semua sederhana kan orangnya kan, seperti saya gitu ya. Jadi buatlah kata-kata, buatlah kalimat yang sesimpel mungkin, yang kalian sendiri juga mengerti, orang lain juga akan mengerti gitu ya. Oke, nah karena apa? Karena ketika kalian memulai berpikir dalam bahasa Inggris, itu akan membantu juga memicu otak kalian untuk berpikir juga lama-kelamaan, berpikirnya juga semakin lama. Gini aja, kalian suka dengerin musik dalam bahasa Inggris kah? Atau cerita dalam bahasa Inggris? Atau YouTube channel dalam bahasa Inggris kah? Did you do it often? Atau you play games also where the narrator is speaking in English? Yes? Nah, actually that is a good practice to get used to listen to English sentences or English words. Nah, dan itu akan sangat membantu otak ini memberikan stimulus untuk otak untuk bisa juga berpikir secara konteks bahasa Inggris secara langsung. Kalau kalian mau commit untuk kalian berlatih setiap hari, walaupun mungkin waktu itu pernah saya sampaikan ya, smartphone kalian akan sangat bisa membantu kalian. You just need to just
record yourself. Only say, hi, good morning, guys. I'm Shana. Right now it's so bright in my house. You can see the sunlight. Only that, only 1 minute, that is fine. But you will need to practice it every day. Or you can talk about something else. You can talk to your brothers or sisters or your friends, yeah, just to practice your English. Your tutors are the ones that I chose to be able to help you as well. But again, the tutors also have limited time, right? So that's why if you would like to consult with them, it's better for you to get ready with your draft and then send them your draft so that they can recheck your draft first earlier before they meet you. Jadi alangkah lebih baiknya jikalau kalian bisa membuat draftnya dulu, kemudian dikirimkan ke kakaknya, nggak mepet-mepet harinya gitu ya, 2 hari atau 3 hari sebelum, sehingga kakaknya masih bisa punya waktu untuk memberikan feedback secara detail gitu ya. Nah, itu saya sudah ingatkan sejak minggu lalu gitu ya. Oke, number 2, strategi number 2 yang tadi dibilang oleh Idelia gitu ya. Inisiatif dulu, walaupun masih belum selesai rampung secara komplit, paling nggak kalian punya sesuatu yang bisa dipresent, yang bisa ditanyakan oleh kakaknya, kakak tutornya. Oke, guys? Ya, sehingga kalian tidak perlu memulai dari scratch gitu ya. Nah, because I know you so well or pretty well gitu ya. Mahasiswa TISI kan nggak ada yang nggak sibuk gitu kan ya, walaupun apalagi pandemi tambah sibuk, bener nggak? Kalau kalian tinggal di dorm, misalnya Dela ya, you will have your new life in dorm again ya. Kalau tinggal di dorm nggak perlu, perlu juga nih. Di dorm kan kalian juga ada itu ya, piket, jadwal piket gitu ya. Sama sih sebenarnya berarti di rumah ya. Di rumah juga ada jadwal piket kan ya, dari mama-mama kalian kan ya. Atau harus share kuota, share room also with your brothers or sisters gitu ya. Nah, jadinya kompleksitas hidup manusia memang kita harus jalanin dengan kita bergantung pada Tuhan gitu ya. Nah, sehingga time management kita juga harus lebih baik lagi. Oke, so I would love to see your draft that you have made, guys. But I think it's also important for you to gain confidence and to gain feedback from your peers. That's why I will put you in breakout rooms after this, so that you can share the idea that you have, okay, that you have put in your draft, and you may ask for suggestions for more ideas from your friends, okay? After that, you other friends can ask questions to you so that the questions can be also a practice for you to use simple present tense, present continuous, simple past, and past continuous tense that you have been learning so far. Okay? Oh ya, saya teringat dengan our discussion last week ya. Terakhir kalau nggak salah waktu kelas kita, Andreas bertanya ya, Bu, jadi bedanya apa ya Bu antara, masih ingat ya, our last discussion? Oke, coba flashback. Rewind. Andreas mana ya? Coba, Andreas, are you here? I'm here. Yes. Do you remember what you asked me in our last meeting? Yes, ma'am. Okay, what was it? Perbedaan simple past present sama past continuous tense. Masa perbedaan itu? Bukannya kamu, iya. Ya. Apa? Penggunaannya. Jadi apakah when sama will-nya sih? Lebih jelas. Ya, when sama while ya. While, oke. Ya, penggunaan when dalam klausa kalimat itu gitu ya, ketika ada kegiatan yang terjadi sebelumnya sudah terjadi, kemudian tiba-tiba ada interupsi kegiatan yang kedua gitu ya ceritanya gitu ya. Nah,
So if you explore more, if you try to learn by yourself, there are so many resources on the internet. But I will just let you know one thing. Jadi kalau penggunaan when di dalam klausa itu, gitu ya, itu when ini menunjukkan kegiatan yang kedua setelah kejadian sebelumnya berlangsung. Makanya misalnya I was taking a shower when my dad called me. Jadi saya lagi asik mandi gitu ya. Terus papa saya panggil saya, Andreas cepetan, papa mau ini nih buang air besar misalnya. Tapi Andreasnya sedang mandi. I was taking a shower when my dad called me to finish up my shower very fast because he wants to do something else in the toilet gitu ya. Nah, sedangkan kalau while itu adalah misalnya while Andreas was looking at the screen, okay, Andreas is looking at the screen right now. So while Andreas was looking at the screen, Della called him. Gitu. Jadi kalau while konteksnya adalah justru ini adalah sesuatu kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau gitu ya. Ini kan konteksnya semua masa lampau karena past tense semuanya gitu ya. Tapi maksudnya kalau while ini adalah lebih merujuk ke kegiatan atau aktivitas yang duluan terjadi, kemudian interupsinya di belakang. Tapi interupsinya sudah nggak menggunakan when lagi kan ya jadinya, karena sudah ada while di depan. While Andreas was looking at the screen, Della called him. Gitu. Kalau yang pertama tadi, I was taking a shower. Nggak ada while-nya kan ya di depan ya. I was taking a shower when someone called me. Gitu. Kemudian tiba-tiba ayahku memanggil aku misalnya. Tapi kalau yang kedua, while I was taking a shower, Della called me. Gitu. Oke ya. Do you see the difference now? Yeah, I went for to the example, this mean, but yeah. My tutor say this wrong. Oh, ya ini harusnya kalau gini kita harus lihat kegiatan mana yang duluan terjadi. I went to the market atau Dennis was calling me, yang mana duluan. Jadi harus lihat konteksnya. Market. Oh, I went to the market, that was the first activity? Yes. Okay, nah, so it means that it's supposed to be I was going to the market when Dennis called me because I was on the way to go to the market, right? So it's my way to go there. And then suddenly Dennis called me, hey Andreas, wait. Titip dong aku dibeliin kacang, gitu ya, misalnya. Ya. Nah, kalau pakai while gimana jadinya? Kalau while? Well, Dennis was Boleh ditulis di chat box kalau yang ada yang mau menjawab. Kalau pakai while misalnya kira-kira bagaimana? Itu saya sudah nulis tuh barusan yang sorry. Harusnya I was walking to the market when Dennis called me. Itu yang pakai when ya. Sorry, yang pertama salah tuh. Yang pertama salah, nggak bisa dicoret ya. Oke, what about if we use while? While I was walking to the market, Dennis called me. Yeah, very good, Della. Yes, boleh diketik ya, Del, di situ ya. While I was walking to the market, Dennis called me. Nah, jadi sebenarnya dari dua kalimat ini sama-sama kegiatan yang pertama yang duluan terjadi adalah kegiatan saya berjalan ke atau saya pergi ke pasar. Sama-sama sih gitu ya. Kemudian tiba-tiba si Dennis
memanggil saya gitu kan ya. Cuman penggunaan when dan while-nya ini yang kalian harus perhatikan. Kalau while akan diikutin dengan past continuous tense, sedangkan kalau when akan diikutin dengan past simple past tense. Gitu ya. Oke. Nah, if you want to commit yourself to understand this better, please write down 5. Yuk, sama-sama yuk, semua ya. Kalian tulis di buku catatan kalian, ini hanya untuk praktis kalian. Kalian boleh tuliskan 5 kalimat saja menggunakan when dan while, terserah. When-nya 3, while-nya 2, atau while-nya 3, when-nya 2 gitu ya. Untuk memastikan ke kalian sendiri, kalian sudah ngerti belum sih konteksnya when sama while ini? Gitu ya. Dan penggunaan simple past tense dan past continuous tense. Untuk menunjukkan adanya interrupted activities in the middle of another activity is being done. Gitu ya. Oke. Bahkan kalian juga bisa menggunakan kalimat-kalimat kalian nantinya untuk video kalian. Makanya perlu kalian membuat draft. Sehingga nanti koleksi kalimat-kalimat, koleksi ya, the collection of your sentences would be various in your speaking. Because that is one criteria that I will assess, right? Yeah, the more various vocabularies, sentences that you can produce in your speaking assessment, that will increase your score. Ya kan ya? Ada satu kriteria di situ ya. Di samping pastinya I would expect you to use facial expression, expressive expression gitu ya. And then gestures, if you want to use gestures. That's why I would allow you to use any kind of apps that you are familiar with, like TikTok. And then, apalagi sih selain TikTok ya? Bahkan vlog gitu ya, yang kalian bisa bikin dalam bentuk YouTube, video gitu ya, atau yang lainnya terserah gitu ya. Animation, bahkan mungkin kalau kalian mau nambahin animation behind your screen, it's up to you gitu ya. But the duration should be within, if you would like to get the highest score, the duration should be maximum 4 minutes. Ya. Jadi bisa bayangkan berapa kalimat yang perlu kalian tuliskan. Dan jangan lupa di dalam kalimat kalian perlu ada message yang clear ya. Message-nya harus clear. Misalnya di bagian awal kalian mau ngomongin apa? Oh, for example, this person is very inspirational for me. Why? And then you explain the reasons why, right? And then you can also expand by saying what are the activities that you usually do with this person that makes this person give a bigger impact to my life, for example. And then don't forget to close your story or your description about this person with a concluding sentence or with a clear conclusion also. Jadi jangan lupa konklusi di akhir ya. Jangan terus tiba-tiba kalian menceritakan satu orang ini terus lupa deh untuk menutup akhir dari cerita tersebut. Oke, dan conclusion-nya harus nyambung dengan apa yang kalian ngomongin di awal. Begitu ya. Oke. Nah, in basic English, in your previous basic English, you have also learned how to make an effective paragraph. I believe so, right? Nah, itu di-refresh lagi. Jadi, orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Apa yang kalian sudah pelajarin sebelumnya, itu perlu di-review lagi pastinya. Oke? Ya. Nah, since our Zoom is unlimited, so we can have discussions after this until 12 o'clock, right? Today. Until 12 o'clock ya, bukan cuma sampai jam 11. Enggak, saya bercanda, enggak mungkin lah ya. Oke, sekarang waktunya saya akan beri kesempatan untuk kalian untuk practice your English as well as preparing for,
asking for suggestions, for more ideas from your friends in the breakout room. Ya. Kalian ada 35 orang kan ya? 35 orang berarti perlu 37, ada... Mem. 37 ya, sorry. Oh ya benar, 37. 37 berarti perlu ada misalnya 4 orang saja di dalam setiap ruangan. Jadi 7 ya berarti ya. Oke. Berarti salah satunya salah 9, duanya. Mem. Wow. 9 kali 4 kan 36. Oh iya benar. Aduh, matematika saya memang merah sih kemarin itu. Nilainya. Oh iya benar-benar. Oke. 9 groups I have put you in breakout rooms. So what you should do guys, kalian akan share topik yang kalian inspirational person in your life gitu ya, to your friends, tapi nggak usah terlalu lama, nanti menghabiskan waktu gitu ya pastinya. Tapi yang lebih pasti adalah kalian boleh minta suggestion, any ideas guys for me to add in my draft gitu ya, setelah kalian menceritakan secara singkat apa sih yang sebenarnya kalian akan ngomongin, kenapa sih this person is very inspirational and influential in my life gitu ya. What did they do? What did he or she do in my life? And then what are the activities that you usually do with this person? Oke. Terus kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah disediakan, silahkan ya, kalian bisa bebas untuk berinteraksi, and hopefully you can practice your speaking in the breakout room. Okay, guys? Yes, Miss? Yes, Miss. Yes, Bu. Okay, ya. I have opened all the rooms, and then you will be able to join in each breakout rooms. Good luck, guys. Minutes. Itu Sorry. Yes? ya. Itu kan 3 to 4 minutes, Ma'am. Nah, Yes. jadi kita harus ngomong full atau kita boleh pakai selingin, contohnya kayak apa ya, animasi tapi nggak pakai sound gitu, Ma'am. Boleh. Tapi jangan terlalu lama ya, tentang itu kan seperti intermezzonya gitu kan ya. Oke. Thank you, Ma'am. Yes, and if you would like to have like even animated recording or video recording, animated, so there won't be you in the no, enggak deh, nggak bisa juga sih. Ini karena speaking ya. It's different with story narration. If a story narration, you can make animated video, something like that, and then you can put a running text gitu ya, which you also need to sound out. Tapi karena ini speaking assessment, so I do expect your speaking skill to be performed, okay? And not reading skill. It's different. When you have your draft in front of you and then you just need to read them along with you while you're recording yourself, that would be called as reading assignment. Ini bukan reading assignment, tapi speaking assignment. So it means that the draft that you have made is only like a note that you can take a look only for sometimes, not the whole time. Why? Because I need your eye contact directly to the center of your handphone or your laptop camera. Oke? Jadi saya bisa tahu nih, karena berdasarkan pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya ya, mereka itu tidak melihat ke kamera, tapi mereka melihat teks di depan mereka. Oke? So, that will not improve your speaking, but that will only improve your reading skills. Do you get it, guys? Okay. Thank you. Nah, the more you practice,
speaking out your ideas that you have put on your draft, the more confident you will be and the more improve your English skills will be. Okay, so if you want to reach that point, it means that you will need to own your draft. You will need to eat your draft. Eat. Ya, saya bilang eat. Eat and then chew and then swallow it until it penetrates into your body and soul, gitu ya. So you own it, gitu. Okay, so it's not only a text out of your head, but it's embedded in your life. That's why I chose a topic that you will need to expand, which is an inspirational person in your life. So hopefully that could also be a reflection for you too, yeah, as you go along, as you move on with your online learning context. Okay. Okay, any other questions from other students? Jadi boleh ada tambahan-tambahan lagu, tambahan-tambahan klip sedikit boleh, but not too long. Yes, Happy. Yeah, Happy. I can see your hands raised. Okay, I want to ask, ma'am. Yes. Jadi untuk personalnya ini, apakah boleh kayak private gitu, ma'am? Atau harus identitasnya harus jelas? Oh, private. Oh, yeah. It's okay for you not to mention the name, but you can mention this person. For example, with my mom, you don't need necessarily to mention what her name is, right? But you can say my mom, and then or this person. Gitu. Gitu ya, Happy ya? Okay, ma'am. Thank you. Okay. Any other questions? Two participants raise hands. Okay. Andreas, yes, Andre. Maybe, kalau misalnya kita bikin reka adegan juga bisa nggak? Misalnya, tapi harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? This is your English speaking assessment. Sama mama berarti. Kalau mamanya berarti diajar bahasa Inggris juga. Iya, yang simple-simple aja. Then in that way, you can be inspiration for your family members, right, Andre? Iya. Your family also will be encouraged to practice their English. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk bisa mensupport kamu belajar bahasa Inggris juga. I'm sure that your mom will be very supportive in that. Okay? Okay. I want to make sure about the due date, ma'am. Is that Sunday? Is that Monday or Thursday? Belum unmute, ma'am. Yeah, I have changed the due date on the Moodle. No. Yeah, actually, I have changed the due date, Dela. It has become Saturday. I move it to Saturday. And I do hope that Saturday will be the last day for all of you to make the final draft. What I meant is like this, because you will need the draft also to record yourself. Nah, kalau submissionnya hari Selasa, kemudian kalian baru selesai final draftnya kalian di hari Minggu atau Senin, apakah kalian cukup waktu untuk recording? Cukup nggak? No. Nah, itu dia. Makanya saya berpikir bagaimana caranya supaya kalian sudah ready dengan draft dan kalian sudah practice until the draft has embedded in your head and heart, gitu ya. So that you can be expressive in a way you present your ideas in the recording video. Dan pastikan nggak hari Senin baru selesai, karena nanti kalian harus takes time juga untuk edit dan sebagainya gitu kan ya. Jadi draft selesai Sabtu, hari Minggu kalian bisa
take recordings gitu kan. Hari Senin sudah bisa finalization, hari Selasanya sudah muncul di kita bisa nonton semuanya di OneDrive-nya tadi. Gitu ya. Berarti UTS-nya videonya itu dikumpul hari Senin ya, Mem? Hari Selasa masih boleh sih. Kan kita kelasnya jam 9 ke atas lah ya gitu ya. Yang mau upload itunya submitnya jam 7, jam 8 masih boleh, masih boleh. Berarti batasnya hari Selasa jam 8 ya, Mem? Ya, oke. Aduh, ya mahasiswa TISI memang harus ada due date dan due time yang very exact gitu ya. Padahal kalau kalian sudah selesai ngapain nunggu sampai due date gitu kan ya. Oke, Selasa jam 8. Oke. Itu yang paling lambatnya ya, paling lambatnya. Sebelum itu boleh banget. OneDrive link-nya sudah bisa diakses ya, mulai dari sekarang pun. Oke. Yeah, I think our time is up. It's almost, yeah, okay, it's up already ya. Now, before we close in a prayer, I would like to encourage all of you to keep on striving for your best, everyone. Okay, this is just don't look at this assignment only just another assignment that you need to do, but think about the process that you will have, okay, ahead of you, and hopefully this assignment also can be a fun learning process for all of you. Okay, guys? Yeah. Okay, so now we are going to close in a prayer. Who will lead us in a prayer? Ibu PIC yang tahu dan pasti ingat siapa yang akan Ibu PIC. Karmel, Mem. Karmel, yuk Karmel. Do you forget or you try to forget? Karmel. No, enggak, Mem, tadi jaringannya Oh iya ya. Jawabannya kalau jaringan udah dosen nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Oke, go ahead. Okay, let's pray together. Thanks God for your opportunity for us to learn. Bless every lesson we read so that we can practice it in our lives. You bless Mem Shiana who has taught us. We ask for your guidance for our next activities. We leave all our prayer and supplications in your hands in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, thank you, Karmel. Thank you, everyone. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, God bless you. Good luck. Good luck for your preparation. Thank you, ma'am. Guys. Thank you, ma'am. Yeah.